Sino yan? Ay, Ivan! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Oy, libre daw namin ah. Ay, tahimik kayo. Si Ivan yun. Uy, si Ivan nga, si Ivan nga. Tapos iba pala yung nakanta natin. Binigay na kay ano. Ano? Ay, oo. Ay! Ivan. Libre namin mamaya ah. Ano yung libre mo eh? Ay, ano daw? Pizza! Busog tayo. Pizza! Oh, pizza na lang daw sa Shakey's ah. Saan? Basta galing sa'yo. Again! Ha? Turo-turo! Ano din eh? Ah, sige. Baka pa mga 3-1. Sige, sige. Bye-bye. Parang hindi yan si Ivan. Happy birthday. Ayun! Love you ah.